अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल कुर्बे जुनू की एपिसोड नंबर 6। ये नॉवेल पहले मेरे चैनल नॉवेलिस्तान पर चल रहा था। आपको इसकी 5 एपिसोड्स जो है नॉवेलिस्तान चैनल पर मिलेंगी। मैंने उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है कुर्बे जुनू, राइटर है मलिक राइट। एपिसोड नंबर है 6। डिनर कर ले बेगम। और तूबा चली गई तो वो दोनों साथ चहलकदमी करते अंदर की तरफ चल पड़े। रायना को भी बुला लेते हैं। नहीं, रायना का शायद मूड ख़राब है। वो कह रही है उसे भूख नहीं है। अच्छा चले, मैं उसे देख कर आती हूँ। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वो बस सोना चाहती है, उसे भूख नहीं। और कह रही गिफ्ट आप लोगों के रूम में है। पर आज तो तूबा को उसने खुद बुलाया। मैं भी वैसे ही मूड ऑफ हो। तूबा आपकी भांजी है जानता हूँ, पर मेरी प्रिंसेस के सामने उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दिया करें ना। अच्छा जी, अपनी प्रिंसेस को भी समझाए ना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं करते। ये मुश्किल है बेगम, मेरी शहज़ादी है वो मेरी लाडली है। वो जो चाहती है उस पर अमल फ़र्ज़ है। बस यही चीज़ें उसे बिगाड़ती हैं। वो बुड़बुड़ाई। कुछ कहा? नहीं तो। गाड़ी रोकते वो सामने KFC पे रुका और पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक लेकर फिर चौधरी विला की तरफ रवाना हुआ। जब जब उसकी बहन का मूड ख़राब होता था, उसे मनाना और उसकी केयर करना ये सब वो अपना फ़र्ज़ समझता। प्यार तो सभी रायना चौधरी से करते थे, आखिर वो लाडली थी। वो जानता था कि अपनी फेवरेट को देखकर उसका मूड बेहतर होगा और ना इस तरह किसी की वजह से सारी रात भूखे पेट ना रहती। अम्मी, वो जो घर के अंदर दाखिल हुई थी, आते ही अम्मी अम्मी कर रही थी। मिसेस जमान जो किचन से चाय के 2 कप लिए रूम में लेके जा रही, वो चौंकी। तूबा, मेरा बेटा तुम कब वापस आई? अभी आई, वो उनके गले लगी। जल्दी आ गई, मुझे लगा देर से आओगी। कैसा रहा दिन? अम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपकी बार वो संजीदा हुई। उनसे अलग होती बोली। क्या हुआ तूबा बच्चे, तुम्हारी आवाज़ क्यों भारी हो रही है? तुम रोई हो क्या? नहीं, पहले मुझे आप बात बताएं। हसीब भाई। वो चुप हुई, फिर जब से बोली, मेरे फियांसी हैं वो क्या? मिसेस जमान ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें किसने बताया है? अम्मी, मैटर ये नहीं करता कि मुझे किसने बताया, बल्कि मैटर ये करता है कि क्या ये बात सच है। हाँ, ये सच है, और उससे मैं बुरा ही क्या है? इतना प्यारा बच्चा तो है, मैच्योर है, शरीफ है, बिजनेसमैन है, और सबसे बढ़कर अपना बच्चा है। तूबा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आपके उस अपने बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना, आप निभाएं। वो गुस्से से बोलती अंदर चली गई। मिसेस जमान ने नफ़ी में सर हिलाया। तूबा, मेरी बात तो सुनो। पर तूबा अपने काम रूम का डोर लॉक कर चुकी थी। मेरा बच्चा, डोर ओपन करो, भैया कब से वेट कर रहे हैं। भैया आप चले जाए ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अपने भैया से भी नहीं? रायना उठी और क्लिक की आवाज़ से डोर ओपन किया। हसीब मुस्कुराते अंदर दाखिल हुआ। प्रिंसेस, कुछ स्पेशल लाया हूँ आज तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं खाना भैया। अलबत्ता एक खुशनुमा महक का एहसास ज़रूर हुआ। ये महक, सब कुछ मेरे बच्चे को जो पसंद है वो लाया हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया। आओ दोनों मिलकर पार्टी करें। आपने क्यों नहीं खाया? मेरा बच्चा भूखा और मैं खा लूँ? दैट्स नॉट फेयर। आई लव यू टू मच भैया। आई लव यू टू मेरा बच्चा। आप सब इधर रुके, मैं 2 मिनट में उमर ब्रो को बुलाकर लाती हूँ। वो चहकती हुई उठी। प्रिंसेस उमर घर नहीं, वो बाहर गया है अपने फ्रेंड्स के साथ। उफ यार भैया, इस बच्चे पे नज़र रखनी पड़ेगी। बुरी बात प्रिंसेस, उमर बड़ा है आपसे। ओके भैया, बट इतना चलता है ना? नो जी। चलो जल्दी करो, इससे पहले सब ठंडा हो जाए। दिसंबर है, अदरवाइज़ ओवन यूज़ ना आप करना आता ना मुझे। एंड मम्मा पापा को डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज टुडे दे स्पेशल डे। यप, वाओ इट्स यमी। हद है, अम्मी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हसीब भाई और वो, नेवर नेवर नेवर। ये ख्याल आते ही उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। कितने बड़े हैं वो मुझसे, और मैं मासूम इतनी छोटी। अम्मी और खाला भी ना। और हसीब भाई कितने बुरे, कितना हर्ट कर देते हैं मुझे। डेविल ना हो तो पहले ख़ुद बुलाते हैं, देन इंसल्ट करते हैं। मैं रो रही थी उनके सामने, और वो बेनियाज ऐसे जैसे, बच्चों मैं भी तूबा ज़मान हूँ, अच्छा खासा सुना कर आऊँगी।
پر میں اس کے لیے ان کے گھر جانا پڑے گا اور میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خواب مت دیکھنا ان کی فیانسے ہونے کے۔ وہ لینڈ لارڈ نہیں ہے، برے ہیں، بہت برے، کھڑوس۔ طوبا نے پاس پڑا کشن کو دبوچا۔ اف، شکر تھا کہ وہ حسیب چودھری نہیں۔ حسیب جو سونے کے لیے لیٹا تھا، ذہن میں طوبا اور اپنی باتیں گھومی۔ طوبا کی نم پرشکوہ آنکھیں، مجھے اس کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی سمجھا دیتا آرام سے۔ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس کی انا آڑے آئی۔ اب کبھی رائنا اس کی وجہ سے ہرٹ نہیں ہوگی۔ اسے یہ سب سمجھانا ضروری تھا۔ اپنی آنکھیں مون لی۔ وہ دسمبر کے اس سرد موسم میں بنا چادر اوڑھے بالکنی میں موجود تھا۔ نہ اسے عشق کا روگ تھا، نہ وہ کوئی پاگل دیوانہ تھا۔ وہ عام سا شخص تھا، عام سی اس کی زندگی تھی، پر خاص ہونے کی خواہش رکھتا تھا، پر وہ خاص بن نہیں سکتا تھا۔ وہ نارمل رکوش پر گندمی رنگت کا حامل پرکشش ارتضیٰ علی اب اپنی منزل پہ پہنچنے کے قریب تھا۔ اس کی غربت، اس کی مجبوری سب ختم ہونے والی تھی۔ کیوں؟ اسے نوکری اس بار تو لازمی مل جانی تھی، وہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ جس شخص نے اسے گھر میں پناہ دی تھی اور اسے قابل بنا رہا تھا، اس پہ بہت احسان تھے۔ قسمت نے اسے ایک انجان شخص سے ملوا دیا جو مخلص تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت بھی ہوتی، بھلا اس دنیا میں ایسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ بغیر کسی غرض کے کوئی کسی کی مدد کر دے۔ اس کا یہ سفر کافی عجیب تھا، مشکل بھی شاید۔ جب پہلی بار اس نے اپنے ہاتھوں میں پسٹل اٹھائی تھی، وہ خوفزدہ نہیں ہوا تھا بالکل، پر ماں کی نصیحت ذہن میں ضرور گونجی تھی، کیونکہ ان کے گاؤں میں اکثر قتل ہو جاتے۔ وہ بھی تو وہیں پلا بڑا تھا۔ اس کی ماں اسے کھونے سے ڈرتی۔ ارتضیٰ علی پتر، کبھی اسلحہ سے مت لگاؤ رکھنا، یہ آپ سے آپ کے اپنے چھین لیتا ہے، پر ہاں، اگر ملک کی حفاظت کے لیے اٹھاؤ گے نا، مجھے تجھ پہ فخر ہوگا۔ ہاں، اس نے آرمی کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، پر قسمت نے ساتھ ہی نہیں دیا تھا، اور پھر ہر جگہ اس نوکری کے لیے دھکے کھانے کو گیا، اور یہاں تک اس ملک کے 100 میں سے 50 لوگوں کا حال شاید بے روزگاری تھا، پر وہ امید پہ زندہ تھے۔ اور نچلے طبقے مڈل کلاس میں تو حالات، اوپر سے مہنگائی۔ ایک گھر سے اگر ایک کماتا تو 4 یا 6 بیٹھ کر کھاتے۔ وہاں گزارا مشکل، پر اگر ایک گھر میں 6-7 لوگ اور سب بے روزگار، تو پھر تو وہ مشکل نہیں، بس زندہ رہ رہا ہوتا ہے۔ سوچوں سے وہ باہر آیا۔ اب وہ اپنی ٹریننگ لے کے کہیں جاب کر سکتا تھا۔ ڈی ٹی ٹریننگ سینٹر، پرائیویٹ ٹریننگ سینٹر، جہاں سے ٹریننگ کے ساتھ اسے سرٹیفکیٹ بھی ملنا تھا، جو اس کی جاب میں کوئی رکاوٹ کی وجہ نہ چھوڑتا۔ وہ اپنی قسمت سے آج بھی ڈرتا تھا، بس دعا کر سکتا تھا اپنے بہترین کے حق میں۔ چودھری ولا، گڈ مارننگ رائنا ڈال، آج پھر تم جا رہی ہو کالج؟ بابا جان، کیسا رہا رات؟ ہمارا تو اچھا رہا، بس تمہاری موم تمہاری فکر میں ہلکان ہوتی رہیں، اور میں بھی۔ آپ سے بولا تھا بابا، آیا موقع۔ اچھا آؤ ناشتہ کرو۔ نہیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ مما جان کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ مسز واصف چودھری اس کی فیوریٹ سینڈوچ لیتی اس کے پاس آئیں، اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہو اب؟ موڈ کیسا ہے؟ گڈ ناؤ مما جان، وہ ان کے گلے لگی۔ گڈ۔ چلو سینڈوچ کھا لو پہلے، آپ نے خود بنائے۔ اف، سو یمی۔ وہ ایک اٹھاتی بائٹ لیتی جانے لگی۔ ارے رکو تو بیٹھ کر کھاؤ نا۔ نہیں، جلدی میں ہوں، میرا کوئز ہے آج۔ بیسٹ آف لک فار کوئز بابی، وہ دونوں بولے۔ تھینکس۔ عمر برو اٹھ گئے کیا؟ اف، گرلز کے کالج نہیں جانا؟ گرلز کے کالج سے مجھے الرجی ہے۔ عمر مسز واصف کے سامنے رکھے ٹرے سے ایک سینڈوچ لیتا چیئر پہ بیٹھا۔ اس بات پہ رائنا نے منہ بنایا۔ عمر برو کچھ دن آئے ہوئے ہیں، آپ کو جو گرلز کالج سے او سی ڈی ہے، مجھے لگتا بابا عمر برو کی شادی کا مت سوچنا کبھی بھی۔ بیچارے خواہ گرل سے الرجک ہیں، کہاں برداشت کریں گے اپنی وائف کو۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے بولی۔ سب مسکرائے۔ سینڈوچ عمر چودھری کے حلق میں پھنسا۔ وہ بمشکل نگلتا بولا، نو اٹس اوکے، آئی ول مینیج ود مائی وائف۔ اب کی بار وہ مصنوعی شرمایا۔ بری بات رائنا، برو کو تنگ مت کرو، تمہارے بابا چھوڑ آتے ہیں۔ نہیں بابا، میں جوک کر رہا تھا، میں چھوڑ آتا ہوں۔ ڈونٹ وری، تم تھکے ہوئے ہوگے، رات لیٹ واپس آئے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ حسیب آج اتنا لیٹ کیوں ہے؟ تبھی حسیب جلدی سے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ مارننگ بھیا، مارننگ بچہ۔ اچھا چلو رائنا، میں ڈراپ کر دوں، ڈرائیور ہے؟ نہیں تو چودھری واصف اٹھے۔ پاپا میں جا رہا ہوں، راستے میں کالج ہے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں پرنسس کو۔ حسیب کی بھاری آواز پہ وہ اوکے کہتے واپس بیٹھے۔
तूबा अभी तक नाराज़ है मेरा बेटा मुझसे। इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है अम्मी, वो भाई हैं, बस भाई ही रहेंगे, आगे का ऐसा मत सोचिए। बाबा मुझे नहीं करनी शादी अभी। मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है मिसेस, तुम ये टॉपिक क्लोज करो, अभी हम जा रहे हैं, फिर बात होगी। पर ओके। हसीब चौधरी जो रायना को ड्रॉप कर चुका था, इससे पहले गाड़ी आगे बढ़ाता कोई निस्वानी वजूद तेजी से फ्रंट डोर खोलता बैठा। हसीब ने आने वाले वजूद को देखा, उसके माथे पे बल पड़े। ये भला क्या तरीका था? लगता है कल की वार्निंग समझ नहीं आई आपको तूबा ज़बान। तूबा जो कब से उसी इंतज़ार में थी कब वो आए और कल की बात का बदला ले। एक दफ़ा फिर उसके एटीट्यूड को देखकर उसकी बस हुई। वो सुर्ख चेहरे समेत अपना चेहरा उसकी तरफ किया। आपको ज़रा एहसास नहीं है? किस चीज़ का एहसास? वो अनजान बनता बोला। मेरे आंसुओं का। वो नम पुरशिकवा सब आंखें उसकी तरफ करके बोली। मेरा एक एक आंसू बहुत कीमती है हसीब भाई। हसीब ने तूबा की बात पे उसे देखा और फिर संजीदगी से बोला, ओके चलो, कीमत बताओ अपने आंसुओं की। मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। इस बात पे तूबा ज़बान को गोया आग लगी। आप खुद को समझते क्या हैं? मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी हसीब भाई। एक सेकंड, क्या बोल रही हो तुम मेरी शिकायत लगाओगी? मैं तो डर गया। ऊप्स। वो तंजन बोला। बात डरने की नहीं, बात मिसबिहेव की है जो आपने मेरे साथ किया है। ऑल गर्ल्स आर इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं। मैटर नहीं करता चाहे उसके लिए वो आपकी बहन हो या कोई दूसरी लड़की। आप क्या रायना के साथ भी ऐसा करने का सोचते? तुम्हें कब लगा मैं तुम्हें मिसबिहेव किया? जो कल रात बोला था उसे तुम मिसबिहेव का नाम दे रही हो? जी बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है हसीब भाई कोई भी मर्द किसी लड़की का राह चलते राह रोक दे या उसके दुपट्टे को पकड़ ले, ये सब सिर्फ मिसबिहेव नहीं होता। बल्कि अगर आप किसी भी लड़की को अपनी बातों से हर्ट कर दें तो ये सब मिसबिहेव के ज़ुमरे में आया आता है। हसीब चौधरी उसकी इस बात पे उसे देखा। तुम 18 साल की हो ना? वो कुछ सोचते बोला। यस आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। जस्ट 2 मंथ्स रहते हैं 18 का होने में। तूबा ने बड़े प्राउड से बताया। अलबत्ता दूसरी जानिब हसीब को यूं लगा जैसे 18 साल की नहीं बल्कि 1800 साल की होने जा रही हो। इतनी खुशी मतलब है हद है। इतना तो वो 36 साल का होने पर भी नहीं था। बट आप क्यों पूछ रहे हैं सब? तूबा ने नासमझी से देखा। आप नादरा में तो नहीं हैं? फिर मशकूक निगाहों से उन्हें देखा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं बनवाना मैंने। तो फिर क्यों पूछा? तुम छोटी हो अभी, जब तुम्हारा आईडी बन जाए ना तो मुझसे वो ख़ास बात पूछ लेना जिसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारी एज पूछी। इंतहाई संजीदगी से उसे देखते हुए अपनी बात करके गया। अलबत्ता इस बात पर तूबा का मुंह फूला। इर्तिज़ा साहब बोल रहे तुम उनसे मिलो। क्यों? वो संजीदा आवाज़ में पास खड़े बंदे को देखता बोला। शायद तुम्हारा सेंटर के अलावा यहाँ ख़ास प्रैक्टिस के बाद पहला टेस्ट है। हाँ एक और बात, साहब को मायूस मत करना आज। मायूस? उनका कोई दोस्त कमांडो शिफ्ट से स्पेशल तुम्हारे लिए बुलवाया है उन्होंने। ऐसे में अगर तुम उनको मायूस करोगे तो क्या करेंगे वो? एक नज़र नौरस पर डाल के वो बोला। अलबत्ता उसे अब की बार शायद लाइफ में पहली बार खुद पर भरोसा हुआ था। तो तुम इस कराची शहर और अपने मिशन के आसपास ना भटकोगे। ये संजीदा रूपदार आवाज़ किसकी थी वो जानता था। वो बेसाख्ता मुड़ा। आपको उम्मीद थी मुझसे? अंदाज उसका सवालिया था। वो मुस्कुराए। यकीन कहो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर बेफिक्र रहें सर। गुड नाउ कम ऑन। श्योर। अजीब है सर, इस कल के आए लड़के पे इतना यकीन कर नहीं कर सकते। नौरोज़ गहरी सोच में एक निगाह उनको जाता देखकर बोला। गुड टू सी यू। वेलकम लगारी साहब। हमारी मुलाकात में आज ख़ास क्या है सर? बहुत ख़ास, मानी खेज मुस्कुराहट। तो फिर मिलवा दो। इर्तज़ा अली। हेलो यंग मैन। हेलो सर। वो भी उनसे हाथ मिलाता उनसे थोड़ा फासले पे रुका। उन्होंने जायज़ा लिया उसका। पर्सनैलिटी कमाल है तुम्हारी। वो एक नगाह उसे देखते हुए बोले। सर मेरा टैलेंट भी बदशौक नहीं। वो अपनी भारी गंभीर आवाज़ में बोला। टैलेंट? गुड। चलो बगैर देर के लिए तुम तैयार हो ना? श्योर सर। गुड। ट्रेनिंग टेक्स्ट वो उसका ले चुके थे जिसमें उसने 100% अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। वो मेहनती था और अब उसके पास मौका भी था। इम्प्रेसिव वर्क। तुम इसे मुझे दे दो, मेरे किसी ख़ास बंदे को बहुत ज़रूरत है। सॉरी सर बट मैं बिकाऊ नहीं। वो संजीदा सा बोला। अलबत्ता ये दोनों अतराफ पे महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि तुम बिकाऊ हो? जॉब की ऑफ़र कर रहा हूँ तुम्हें, बेस्ट सैलरी पैकेज है। सर आप ही इसे सलाह दें। सलाह? जब मैं ही राज़ी नहीं तो सलाह का मतलब नहीं। खैर वैसे किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? अपनी माँ के लिए। तुम जाओ इर्तिज़ा। बहुत अच्छा रहा आज का टेस्ट। नेक्स्ट फिर सही। श्योर सर। एक नज़र उसे देखा
وہ بولا۔ پیچھے گہری خاموشی چھائی۔ ناراض ہیں سر جی آپ بھی؟ میں نے اسے جاب آفر کی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ غلط ہے، تم نے غلط بات کی، تم نے کہا تم مجھے اسے دے دو۔ وہ یہاں میرے پاس رکا ہوا ضرور ہے، پر ایک مہمان کی حیثیت سے، نہ کہ ملازم یا غلام جسے میں کسی کو پیش کر دوں۔ نیکسٹ بی کیئرفل۔ اوکے۔ آپ تو سردیز کے معاملے میں بہت پوزیسو لگ رہے ہیں۔ ہاں میں ہوں، مجھے وہ اپنے بھائی کی طرح لگتا ہے، بالکل اسماعیل جیسا۔ وہ بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھائی مل گیا ہے، وہ چلا جائے گا۔ ہاں، اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ سو فنی نا سر جی، اینڈ ایموشنل۔ اب یہ بھی بتا دیں کھانے میں کیا ہے؟ دماغ ہے میرا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ سیریسلی تمہاری جاب تمہیں زیب نہیں دیتی؟ جی سر جی، اور نہ آپ کو آپ کا عہدہ۔ اب کی بار وہ دونوں مسکرائے۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ میں چاہ رہی ہوں، وہ ایک نظر باہر دیکھے حسیب سے کہا۔ سفید یونیفارم، بال پونی میں موکی، سب بڑی بڑی آنکھیں۔ تو چاہو۔ مقابل ایک نظر دیکھتا اس سے نظریں پھیرتا بولا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہنا ہے کیا؟ طوبہ آس سے بولی۔ نہیں۔ کورے جواب پہ وہ جس اسپیڈ سے آئی تھی اسی سے واپس چلی گئی۔ پاگل ہے یہ لڑکی۔ حسیب چودھری سوری بہت کم بولتا ہے اور بہت خاص لوگوں کو۔ طوبہ زمان تم نے غلط آس لگائی مجھ سے۔ وہ اسے جاتا دیکھتے سوچتا ہوا بولا اور پھر گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔